କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆକାଶରେ ଏଡ଼େ ମୋଟାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖିନା ଏମିତି ନେଇଥିବ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଦେଖ ସେଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଚିତ୍ର ସେଇଠି ଦେଖିଛ? ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଜାଣିଛ? 7ଟା ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେ 7ଟା ରଙ୍ଗର ନାଁ କଣ କଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନାଁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ସେ ଯୋଉ 7ଟା ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଥାଏ ତାର ନାଁ 7ଟା କଲର ସେଥିରେ ଥାଏ। ତା ନାଁ ହଉଛି ବାଘ, ନିଶ, ହନାଲା। ମନେ ରହିବ, ତମର ମନେ ରହିବ। ବାଘ, ନିଶ। ବାଘର ନିଶ ଅଛି ହନାଲା। ବୁଝିଲ ନା? ହଲାନା ଯାହା କହିଲେ ଚଳିବ। ତମେ ବାଘ, ନିଶ, ହନାଲା ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ 12 ହେଲା କଣ? 12 ହବ ବାଇଗଣୀ କଲର ହେଲା। 12 ବାଇଗଣୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 12 ବାଇଗଣୀ। ବାଇଗଣୀ କଲର ଏଇଟା। ଘରେ ହଉଛି କଣ? ଘନ ନୀଳ। ଘନ ନୀଳ ମାନେ କଣ? ଡିପ ନୀଳ ହଉଛି ଏଇ ନୀଳଟା। ଏଇ ଯୋଉଟା ପତ୍ର କଲର ନା ଗାଢ ପତ୍ର କଲର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଲା। ଘନ ନୀଳ। ନୀଳ ଏ ଦେଖ ଏଇ ନୀଳଟା ହଉଛି ହଁ এইটা হচ্ছে কোন নীল। 3টা কলর গলা বাঘ নীল গলা। তা সরে কোন? সরে না যাও না একোচা। সরে হচ্ছে সবুজ। সবুজ কলর এই পত্র কলর এই পছরে আছে দেখাই। এই পত্র হয় সবুজ। বাঘ নিশ হরে হরে দেখো হলদিয়া। হ না রেলা কোন? নারে হচ্ছে নালি। নারে নারঙ্গী হব, নালি নয়। नारंगी माने कोन? से जो हल्का हल्का नाली आ ये पिंक भया मिशा मिशी आ तार लाल होची लाल। बाघ निश हनाला। এই দেখো সেই ইন্দ্রধনুষ দেখো এমনি কাগজরে তুমি ঘরে তৈরি করিব। আর সে কলর সব মনে রাখবে। তুমি জনে পচারিবে সেই যে তুমি পচার দেবে ইন্দ্রধনুরে কেতেটা রঙ তুমি কোন কইবে? 7টা। তুমি কইবে কোন কোন সে রঙ? তুমি সাইন সাইন কোন কইব? বাঘ নিশ হনালা কইদব ହେଲା। মনে ରହିଯିବ। ବାଘ ତ ଜାଣିଛ, ବାଘ ତାର ନିଶ। ବାଘ ହେଲା କି ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ତାର ନିଶ ବାଘ ନିଶକୁ ହଲେଇବ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ରହିଲା? ଏବେ କୁହ ମତେ ଆମେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କୋଉଠୁ ଦେଖନ୍ତି କହିଲ? ଆକାଶରୁ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ଆସେ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆକାଶରେ ହଉଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଆକାଶରେ ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ପଡ଼ିଥିବ। ଏମିତି ଅଧା ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଲର ତା ଭିତରେ ଥିବ।